औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स माय शो में नूरिल्लाह भट्टी एक नई वीडियो के साथ। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। के साथ साथ मेरी सब वीडियोस देखें और मुझे सपोर्ट करें। तो आज जिस मौजू पर मैं बात करने वाला हूँ वो है कि दुनिया के अमीर तरीन इंसान बिल गेट्स ने अनाउंस किया है 2021 तक कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाएगी पूरी दुनिया में, और उस का जो प्रोडक्शन होगा वो इंडिया में किया जाएगा। मतलब कोरोना वायरस की वैक्सीन इंडिया की मदद के सिवा दुनिया में नहीं आएगी। ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है ये इंडिया में बनेगी, उसके बाद ही पूरी दुनिया में जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि बिल गेट्स यहूदी हैं, इनके बड़े ताल्लुक हैं इसराइल के साथ, और दुनिया के कुछ ऐसे यहूदी हैं जो बहुत अमीर तरीन हैं। यहूदियों की वजह से यूएसए चलता है और यूएसए में बहुत सारी बैंक्स काम करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान इस वैक्सीन को तस्लीम करेगा जो इसराइल और इंडिया की मदद से दुनिया में आएगी? कहीं ये एक प्लान तो नहीं बनाया जा रहा जिसकी तहत पाकिस्तानी नस्ल को तबाह किया जा रहा है? देखिए, कोरोना वायरस की वैक्सीन बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है दुनिया के लिए। अगर ये वैक्सीन नहीं आ रही तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ना दुनिया में तरक्की होगी, ना कामयाबी होगी, ना सुकून होगा, और ना ही हमारी नस्लें, आने वाली नस्लें बचेंगी, ना ही मौजूदा नस्लें बचेंगी। क्योंकि ये वायरस खतरनाक है। पाकिस्तान में मैंने अक्सर सुना है कि ये कोई आम वायरस है जिससे सिर्फ जुकाम और खांसी हो रही है, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये वायरस है ही नहीं, सिर्फ ये हुकूमत की चालाकियां हैं जो हमें डराने के लिए ये वायरस पैदा कर रही है, फिर जो फंड्स वगैरह मिल रहे हैं वो पैसे खा रही है। मेरा हम सबसे ये सवाल है कि क्या हुकूमत आपके घरों में ये वायरस देके जा रही है? जाहिर बात है, ये वायरस जो हो रहा है इससे भी लोग बीमार हो रहे हैं, कुछ लोग मर रहे हैं, बहुत अक्सरियत से इस दुनिया में लोग मर रहे हैं। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये डॉक्टर्स हैं जो बिला वजह मरीज को, ठीक ठाक मरीज को कोरोना वायरस देते हैं और फिर उसको मार देते हैं। अभी ये तो इतनी नाजायज है कि कौन अपने ऊपर एक कत्ल की जिम्मेदारी लेगा? मतलब अगर एक डॉक्टर जिसको हम मसीहा कहते हैं वो किसी को गलत इंजेक्शन लगा के मार दे तो ये समझो उसने कत्ल कर दिया, और कौन चाहेगा कि मैं ऐसे 20-30 कत्ल अपने जिम्मे पर लूं? फिर इसका तो अल्लाह को हिसाब भी देना है ना। मतलब अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर आपने एक इंसान को कत्ल किया तो समझो पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो जाहिर बात है, अगर ये लोग कत्ल करेंगे तो फिर इनको अल्लाह ताला को भी जवाब देना है। तो ये लोग कैसे सोचेंगे? बस जो अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचा रहे हैं, दिन रात लोगों का इलाज कर रहे हैं, वो अब दरिंदे बन गए और लोगों को मार रहे हैं। कुछ टाइम पहले तो मैं देख रहा था न्यूज़ पर कि लोग इन फ्रंटियर हीरोज को सलाम पेश कर रहे थे, कुछ मैसेजेस वगैरह व्हाट्सएप पे भेजकर जो सोशल मीडिया पे आ रहे थे। फिर अब मैं देख रहा हूँ कि लोग इन मसीहाओं को दरिंदा कहने लगे हैं कि इन लोगों ने हमारे प्यारों को मार दिया। ये होता है कि जब हमारा कोई प्यारा इस दुनिया से चला जाता है तो फिर हम उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम उस बदनामी को, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीज को बदनाम समझा जाता है कि वो बदनाम हो गए, मतलब अब लोग हमारे साथ बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, एक बीमारी है, एक वायरस है, ये किसी को भी हो सकता है, और ये कोई बदनामी नहीं है या ये कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि ये बीमारी है, बीमारी तो किसी को भी हो सकती है। खैर, अब जी बात आई कोरोना वायरस की वैक्सीन पर कि जो बनेगी, जो अगर रशिया ने बनाई, जॉन जॉनस ने भी बनाई, या किसी ने भी बनाई, या माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई, जिसने भी बनाई, वो इंडिया की प्रोडक्शन की मदद से पूरी दुनिया में आएगी। अब मैंने हकीकत टीवी पर एक वीडियो देखी। मैं ये नहीं कहता कि हकीकत टीवी में जो एंकर बोलते हैं वो गलत है, ऐसा समझो कि मैं उनसे सीखता हूँ, मैं उनकी बातों से सीखता हूँ, मैं उनको गलत नहीं कर रहा। उनकी एक अपनी राय है, पर वो राय मुझे पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडिया और इसराइल की मदद से जो वैक्सीन है वो हमें नहीं लेनी चाहिए। फिर कुछ भी हो जाए, बेशक कि अल्लाह ताला हमारा मददगार है, मुसलमानों का मददगार अल्लाह ताला है, और उनकी वजह से ही आज पाकिस्तान कोरोना वायरस से तकरीबन महफूज है। मतलब हमारे यहाँ एक जो मुल्क है जिसके में इतनी तरक्की भी नहीं है वो कोरोना वायरस से महफूज है, और एक मुल्क जो तरक्की याफ्ता है फिर भी वो कोरोना वायरस में फंसा हुआ है।
اللہ کی مدد سے ہی ہم محفوظ ہیں۔ بے شک اللہ مدد کرتا ہے پر کوئی وسیلہ لازمی ہوتا ہے۔ اگر ہم پولیو کی بات کریں تو پھر اس وقت تک پولیو بلوچستان اور KPK کے علاقوں میں نہیں پلایا جاتا کہ یہ ہماری نسلیں تباہ کر دے گا۔ یہاں تک کہ ہم اگر پاکستان میں دیکھیں تو تقریباً 98% لوگ پولیو پیتے ہیں۔ تو پولیو بھی ایک ویکسین ہے جو دوسرے ملک سے آتی ہے۔ اس کے لیے بھی پہلے یہی کانسیپٹ تھا کہ یہ جو ویکسین آئے گی یہ ہماری نسلوں کو خراب کر رہی ہے، یہ حرام ہے اور اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آہستہ آہستہ جب کانسیپٹ آیا، جب لوگوں کو شعور آیا تو انہوں نے سوچا کہ نہیں، واقعی میں یہ ایک ڈراپس ہیں، یہ کچھ ڈراپس ہیں جو ہمارے بچوں کو بچا سکتے ہیں معذوری سے۔ پھر لوگوں نے ان کو پلانا شروع کیا، پر اس وقت تک 2020 میں جس میں پوری دنیا ترقی یافتہ ہو گئی، پر ابھی تک پاکستان کے کچھ علاقوں کے لوگ ان پولیو کو یوز نہیں کرنے دیتے، ان پولیو والوں کو مارتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، اپنے گھروں سے نکالتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس ویکسین کے سوا کہیں سے بھی وائرس ختم نہیں ہوگا اور ہم سب کو اس ویکسین کی ضرورت ہے۔ اب پھر یہ انڈیا سے آئے، اسرائیل سے آئے، اس چیزوں کو بھول کر ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ اگر ہمارے ملک کو اس بیماری سے دور کرنا ہے تو پھر ہمیں یہ ویکسین یوز کرنی پڑے گی۔ اب پتہ نہیں کتنی میڈیسنز کمپنیز ہیں جو USA کی ہیں، تو کہ USA کا انڈیا اور اسرائیل سے تعلق نہیں ہے، پھر بھی ہم وہ میڈیسنز یوز کرتے ہیں۔ کیوں؟ اپنی بھلائی کے لیے، کیونکہ ان میڈیسن کے سوا جو ہمارا مرض ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو کرونا وائرس کی ویکسین بھی سمجھو یہی چیز ہے، اس کو یوز لازمی کرنا پڑے گا۔ پھر اگر اس کے آنے سے ہی پہلے ہم یہ پھیلائیں گے کہ یہ کرونا وائرس کی جو ویکسین یوز نہیں کرنی جائے گی، تو لوگوں کے دماغ میں کیا کانسیپٹ جائے گا؟ مطلب جن لوگوں کو اتنا شعور نہیں ہے، جن لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری نسلیں تباہ ہوں گی، جس میں اکثر کر کے مولانا قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ مطلب یہ پولیو بھی نہیں یوز کرنا چاہیے یا پھر ویکسین وغیرہ یوز نہیں کرنی چاہیے گی، تو پھر ان کے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ جائے گا کہ یہ ہماری دشمنی ہے۔ پھر کیا ہو جائے گا؟ حکومت کو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس ویکسین کو یوز کرنے میں، یہ لوگ انکار کر جائیں گے، یوز نہیں کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب یوز نہیں ہوگی ویکسین تو کرونا وائرس ختم نہیں ہوگا پاکستان سے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ وائرس ختم ہو جائے، ہم پہلے کی طرح فری ہو جائیں جیسے ہم 2019 میں تھے، یا پھر ہم نے جیسے ساری زندگی گزاری ہے۔ تو بہرحال ان کی ایک اپنی سوچ ہے حقیقت ٹی وی کی، پر میں چاہتا ہوں، میری جو سوچ ہے کہ یہ ویکسین یوز ہونی چاہیے، کیونکہ وداؤٹ ویکسین ہم کرونا وائرس سے نہیں لڑ سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت تک ہمیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے تبھی تو وہ لوگ ویکسین بنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مطلب اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہ رہا ہے کہ یہ ویکسین بنے۔ تو جی اس ویڈیو میں اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کہ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔